Papá, ¿por qué no puedo jugar con ella? Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new Ok. career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. A ver. ¿Dónde está la K? K. A. ¿Dónde está la B? No veo la B. It seems that you had some trouble with the keypad. Vale. I Tenemos see un what you were problema. trying to type, and I will auto-correct it for you. Me voy a One moment. autocorregir. Me voy a Welcome, autocorregir. Eggs Benedict. Sí, soy ex Benedicto. Soy ex Benedicto, exacto. Dios, hace tiempo que no jugaba este juego, ¿eh? ¡Qué nervios! You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Ok, Let's get to work. podemos abrir el ascensor con el botón rojo grande y muy obvio. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. ¿Has cerrado, Freddy Fazbear? This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Ballora está aquí. Mentira, no está Ballora. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. No se Let's give siente her some bien. motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. No me gusta nada de esto porque no está. Vamos a darle un shock controlado para ver si se anima. Animadísima. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Access now denied. view the window to your right. This A la is the derecha. Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the Funtime light. Foxy. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Access Let's denied. motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Ok. Let's try another controlled shock. Es como darle latigazos a la gente. Esto es un poco más violento que un latigazo. Creo yo. Ahí está. Funtime Foxy. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Motion trigger. Circus gallery vent. Ok. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Baby, este es el cuarto de Baby. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Ok, electrocutada también, Baby. Let's try another controlled shock. Yo no le veo. Let's try another controlled shock. Otro. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you.
That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Ok. No le he visto. Nunca se le puede ver ahí, ¿no? En esta habitación. Motion trigger. Circus gallery vent. Disfruta algo de tiempo en tu casa. Turno completo. ¿Qué ha sido eso? ¿Estaban pateando la ventilación en la que estaba? Another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed Qué miedo mistress. todo eso. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Come. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Básicamente... yo estaba esnifando las palomitas con el espacio ahí. Estaba esnifándolas a tope. Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Papá, ¿por qué dejas que todos los niños... ¿Por qué los demás niños se acerquen y no a mí? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. For text only, press 3. For other options, press 4. No queremos que te aburras de la misma monótona voz, así que presiona 1 para una voz masculina, 2 para una voz femenina, 3 para solo texto y 4 para otras opciones, pero aquí no hay botones. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. No. No un adolescente enojado. Un plato de palomitas infinitas tiene que estar muy guapo, la verdad. Pues normal que nadie quiera trabajar aquí, este sitio suena horrible. Turno 2. The elevator stopped. You know the routine. You can get out now or whatever. Stay here if you want. Parece que el ascensor se detuvo. Sigue adelante si quieres, no me importa. Suena adolescente. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Te cuento una historia divertida. Han encontrado un cadáver en estas ventilaciones. Bueno, no es muy divertida, pero... Okay, let's start with your nightly chores. Empecemos. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Chequea Valora y ve si está bien. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Electrocutémosla, eso será divertido. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow.
Great. Great. Grandioso. Great. Grandioso. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. No me deja ni electrocutarle este señor. Ha sido extraño porque la voz anterior se ha bugueado. Motion trigger. Circus gallery vent. Movimiento detectado. Esta ventilación. Circus Baby had a busy day today. Tuvo un Let's día check the ocupado. light and make sure she's in proper working order. Ha tenido un día ocupado. Veamos si está trabajando normalmente. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. No estamos jugando al escondite. Haz que salga. Let's try another controlled shock. Empecemos con otro. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Problema de electricidad que evita que motivemos a Baby y ya van a fallar todo. Van a fallar las Motion puertas. trigger. Entryway vent. ¿Cómo? Funtime auditorium maintenance vent opened. Todo se está abriendo. Ballora gallery maintenance vent opened. Todas las puertas están abriendo. I don't recognize you. No te You reconozco. are new. Eres nuevo. I remember this scenario. Recuerda este However, escenario. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. Trato It de will no be hacer. over soon. They will lose interest. Dice que alguien, o sea, ¿qué llevaría a alguien a estar aquí? ¿Qué llevaría a alguien a estar aquí cada noche? Hay que evitar el que nos miren. Hay que evitar el contacto visual. Y básicamente nos dijo que alguien hizo como su escondite aquí. No hay que verle, no hay que verle, no hay que verle. No hay que mirarle. Ay. Decía que podría... Alguien está dentro. Bueno, nos decía que... ¿Por qué alguien estaría aquí? ¿Es por ignorancia, por curiosidad o por qué? ¿Por qué alguien vendría aquí? Y hay cosas afuera diciendo... No, 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 no. No, 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 no. Ciérralo. No dejes que lo abran. Siempre nos escondemos adentro. Ni se te ocurra abrirlo, ¿eh? Ni se te ocurra. No. Dejes que se abra. No.
Ella nos está observando. Tenemos que irnos ahora. Nos veremos pronto. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. It Okay. seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Tal y Please como ha return dicho. to the primary control module. Tal y como ha dicho. Básicamente nos ha dicho, va a venir tu guía de vuelta y te va a decir que el restaurar el poder ha fallado. Y te va a decir que te arrastres por la habitación de Valora y que vayas lo más rápido posible. Pero te está mintiendo. Ve lento porque ya no puede oírte. Valora no puede oírte. Solo te puede escuchar. Así que tienes que ir lento y ocultarte cuando estés cerca. Básicamente nos está diciendo que Motion trigger. Circus gallery vent. nos ha dicho que le ignoremos entonces. Al guía. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Dice, vas a tener que ir lo más rápido posible, lo cual es mentira en teoría. Ballora gallery maintenance vent opened. Y nos ha dicho que la va a desactivar. ¿Está a la derecha? ¿Se está acercando? ¿Está a mi izquierda ahora? ¿Va a pasar a la derecha? Izquierda. Derecha. Hola. Hola. Está muy cerca. Está muy cerca, está muy cerca. Izquierda se acaba de ir. Está muy cerca todo este rato, no quiero molestarle. ¡Qué miedo! Ok, ¿dónde estamos? Veo oscuridad pura. ¿Hola? Creo que mi juego acaba de crashear.
Creo que mi juego acaba de crashear. Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. Everything is okay. Ok. Everything is okay. Let's go back to sleep. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Hey, relájate, creo que solo fue un ratón. Nope, no one is here. No, nadie está aquí. Hola. It's bedtime. Let's go back to our stage. Volvamos a nuestro escenario. Está aquí. Now, I think it was just a mouse. Cálmate, creo que solo fue un ratoncito. Nope, no one is here. Nadie está aquí. Oh, que no he vuelto la pantalla. No se puede compartir juego. Eso es una patada al hígado, la verdad. Que no se pueda. It's bedtime. Let's go back to our stage. Volvamos a nuestro escenario. Ya se calmó un poco. Voy a decir que voy a hacer esto. You must be hearing things, silly. Debe estar escuchando cosas, tontito. Calm down. Este señor es muy activo. Tengo que hacerle como 3 audios y si no se muere. O sea, se mueve un montón. Vale, ¿estamos bien? To your stage. Everything is okay. Uff. Estoy muy tenso con esto porque no sé cómo funciona. Y el peligro cada vez sube más alto, cada vez. Everything is okay. Let's go back to sleep. Todo está bien, volvamos a dormir. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Oh, relájate, creo que solo fue un ratoncito. Nope, no one is here. No hay que abusar del audio porque ahorita he dicho, jaja, sé que estás ahí en algún lado. Última cosa, última cosa, última cosa que hay que reiniciar. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Terminó tu horario. Vuelve a través del salón de Valora. No escucha Valora. ¿Alguien está ahí? No. No, no es que los animatrónicos tienen conciencia, sino que los animatrónicos están construidos para ser agresivos en este juego. Puedo escuchar a alguien arrastrándose en mi habitación. Los enemigos los animatrónicos de este juego están hechos para capturar niños, así que son muy agresivos. No están poseídos en teoría. Aunque puede que los guardias los hayan poseído, no tiene mucho sentido, pero eso. Quizás no. Pero básicamente son animatrónicos construidos para secuestrar niños. O sea, son muy violentos. ¡Qué miedo! Disfruta algo de tiempo en casa. El anterior ha sido de un vampiro bebé y un padre que no pagaba su dinero. Se no pagaba As the sun las sets, pensiones. so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Está Can they continuando. be reconciled? Can their love rise again?
That and more happening now. Vamos a snifar Clara, palomitas the otra baby vez. isn't mine. It is Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity! When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long-lost love? Tune in tomorrow to find out. Básicamente el pibe dice, me voy a ir a trabajar. Y trabaja en el puto McDonald's, ¿sabes? Y básicamente el bebé, como es un vampiro, está haciendo todo un desmadre. Once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Papá, déjame jugar con ella, es tan bonita y brillante. ¿No lo hiciste para mí? No te acerques al juguete, Welcome niña. back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Ok, básicamente decía, sabemos que una carrera es estresante y te puede llevar a preguntas como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pensará mi familia? ¿Volveré a ver a mi familia? Pero no importa, relájate, aquí tenemos una selección musical que te va a relajar. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. A ver, ¿qué hemos Thank you for elegido? selecting Casual Bongos. Bongos casuales. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Me han rebajado el puesto porque ayer he flojeado, me dice. El hijo perra me quería matar y me dice, hey, has flojeado, no te has muerto, eso es flojear, te hemos reducido el sueldo. Pero bueno, la música es buena por lo menos. Perfecto. Ah. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Básicamente nos ha dicho que hoy día vamos a tener que hacer mantenimiento. No estamos calificados, pero los anteriores técnicos han tenido graves heridas al intentar arreglarlo. Y básicamente que tienen que recuperarse de 6 a 8 semanas porque están muy heridos. Valora está un poco destrozada. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Todo está bien. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Vamos a ir a través de su cámara, así que hay que ver si es que está bien. No está. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Grandioso, todo está There is bien. no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Procura no irte a zonas prohibidas, procura ir directamente a por esto. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this Activa reason, con el it's movimiento. important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room.
Básicamente que se activa con movimiento y nos han dado esta cosa para que no nos choquemos con nada. Está muy cerca. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! No le escuchaba. No le escuchaba, pero por lo menos hemos visto su jumpscare, nunca lo he visto. Siempre pasaba corriendo de esta zona. Ok. Podemos ir a por Baby. ¿Qué pasa si voy con Baby? ¿Me dice algo? Nos ha dicho que no vayamos con a zonas que no nos han permitido, pero me acabo de ver esto que está abierto. A lo mejor Baby me Motion dice algo. trigger. Circus gallery vent. A lo mejor me dice, hey, este consejo te va a servir para pasar esa zona seguro. O algo así. Hola. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Básicamente nos ha dicho que una vez esté en el escenario, solo un día, pero... Y que... contaba a los niños, y ya no sabía por qué, pero los contaba siempre. Estaban en grupos de 3 y 2. Motion trigger. Circus gallery vent. Siempre sabía hacer 5, 4 y a veces... Y cuando hubo uno, ella le ofreció helado y no podía moverse, no era ella misma. Así que agarra al niño y... ¡Pum! Freddy Auditorium maintenance vent opened. Nos ha contado esa historia. ¿Por qué nos ha Unlike contado esa Ballora, historia? Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ok, nos quedamos quietos. Quietos. Ok, nos ha contado su historia esa. Gracias a Dios que me he muerto, si no, no lo hubiera visto. Ah. He fallado ahí mucho. Por mucho he fallado ahí.
Porque estaba a la izquierda y me seguía moviendo, no he pausado a tiempo. Pero ok, me salto esa historia sin querer. Ahora no puedo volver a entrar, supongo, porque ya me la ha contado. Eso sí, más rápido de lo que esperaba. Hola. Hola, Great guapetón. job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. Ok, The está release apagado. switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's Ok. important to be as precise and as careful as possible. Hay que abrirlo con Locate cuidado. the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Right check. Este, ¿no? Great. Now Okay. locate the button under his left cheek and press it. Ok. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Right eye. Ok, derecho. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Ok. Good Guapetón. job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. Hola. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Nos va a matar, ¿no es así? Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Esta parte me la sé porque he visto speedruns. Press the large black button beneath Toma. Bonnie's bow. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please Toma. exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Ok, que salgamos de aquí y volvamos al auditorio otra vez. Y esta parte me la recuerdo, la verdad. Si no la conocéis, estáis a punto de conocerla. Porque aquí nos traicionan. Entre esto tiene que pasar, en teoría. Daddy, she can make balloons. Papá, ella puede hacer globos. Make balloons. ¿La viste hacer globos? Daddy, let me go to her. Déjame ir al lado de ella. No. Vas a morir. Es broma, de verdad va a morir. Esta parte la odio con todo mi ser. Shh, be still and quiet. Silencio y calma. You've been sleeping for quite a while. Se está durmiendo durante un I tiempo. think they noticed that you never left the building last Creo que se night. dieron cuenta de que no saliste de la habitación toda esta noche. ¿Un momento? Too well. I kidnapped you. Me ha secuestrado, baby. Ok. Baby me ha secuestrado, muy bien. Y sigue sin saberse de qué animatrónico es esto. Odio esta parte con todo mi ser, ¿ok? Nunca me la he pasado. I'm not going to hurt you. No te preocupes, no voy a I'm lastimarte. only going to keep you for a little while. Voy a mantenerte durante un tiempo nada Try más. not to wiggle, though. Intenta no You're moverte. inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. Entra una persona pero apenas, dice. Básicamente esto es algo que ha traído... Scooping room. Do you know why they call it the scooping room? No, no sé por qué se It's llama el because, scooping room. Dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious.
No tanto, la verdad. Isn't that a fun name for something? No, no lo A es. scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Básicamente nos va a abrir, ¿ok? Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Alguien más está aquí. Silencio. Okay, bring her over. Forward. One. More. Okay, stop. Tráela, Robert. Watch the step. Cuida tus pasos. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Parece que estas cosas no pueden durar un día sin romperse. Some kind of hardware malfunction. Es un problema de hardware. 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Acabemos con esto rápido, así podremos irnos. Este sitio me da escalofríos. Hola, guapetona. ¿Qué tal la vida? There's something very important that I've learned how to do over time. Algo importante que he aprendido a hacer con el tiempo. ¿Sabes lo que es? To pretend. ¿Cómo Do you ever pretender? play make-believe? ¿Alguna vez les Pretend hiciste to be creer? one way when you are really the other. Pretender ser alguien, pero en realidad It's ser otra very persona. important. Es muy importante. Laura never learns. Valora nunca aprendió But eso, I do. pero yo lo hice. They think there is something wrong on the inside. Piensan que hay algo mal dentro de ella. The only thing that matters is knowing how to pretend. Lo único que importa es saber cómo pretender. Ok. Okay. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Voy a abrir esto para que te vean por las cámaras. I recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ok, no queremos que estos se abran porque nuestra respiración los está abriendo. Ok, nos ha dicho que básicamente Valora nunca ha aprendido a pretender. Y que por eso le están... Coso. O sea, la han matado. Bueno, la han abierto, ¿no? Hay que hacer que estos weas se caigan. Odio esta parte, repito, ¿eh? Básicamente ha abierto las placas de la cara para que nos vean. Pero tenemos que sobrevivir hasta ese entonces. ¿Alguien ha entrado dentro mío? ¿Me puedo deshacer de ellos? ¿O es que solo hacen que tiemble todo?
Odio esto, no me gusta nada. ¿Por qué están entrando dentro mío? Qué mal ha sonado eso. ¿Por qué están entrando? ¿Es normal que entren? Ok, esos no. Muévete. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir de una manera u otra. Están entrando un montón, es normal. El lado derecho. Sabía. Sabía que no era normal que entren tantos a la vez. Odio este nivel, lo odio muchísimo. No sé cómo pasármelo. Pero no sé si ahorita ha sido porque se han abierto los broches o por qué. Pero es que están entrando tantos a la vez que están causando tantos mini terremotos que molestan. I'll open the faceplates for you. That way Ok, they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. rápido. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ok. Básicamente dice que este es un traje que han traído del antiguo sitio donde ella estaba. Y que nunca se utilizó de la manera que se tenía como preparado para que funcionara. Así que no sé si de verdad será un animatrónico o... ¿O qué? Pero no sé qué... Hay muchas teorías sobre qué puede ser el animatrónico en el que estamos ahora mismo. Ok. Pregunta, ¿cómo estamos haciendo todo esto? ¿Estamos literalmente como que... como que haciendo todo esto con los dientes o cómo lo estamos haciendo? Esto se está abriendo ya. Y a la derecha debe estar peor todavía. No, ahora no, desgraciado, ahora no. Ah. No sé cómo hacer esto. No sé tampoco cuánto dura este suplicio. Así que estoy como cuando era un niño, básicamente, sin saber qué hacer. Voy a seguir intentándolo unos cuantos tries más y luego voy a buscar una guía de cómo se hace esto. Porque si no pude como niño y era cuando más persistente era, ahorita mismo mucho menos, ¿saben? I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Ok, otra vez. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me.
Ok, vamos bien, vamos bien. En teoría. Aún es cuando todo se descontrola. A los del medio no se les puede votar de ninguna manera, ¿no? Ah, voy a completar la mayoría de este lado y luego voy a por el otro, porque si no, esto es que es un caos. Están subiendo muchos y estos están bajando también muy rápido. Algo estoy haciendo muy muy mal. ¿Con cuál rojo? ¿Qué clase de botón es ese? ¿Con cuál botón rojo? ¿Alguien sabe con qué botón rojo? ¿Con qué botón arrojo las cosas? Se me está acabando el tiempo. ¡Ah! Era con Enter lo que había que hacerlo. No entendía eso. ¿Con qué clase de slash diagonal era esa? Hay más oportunidades en teoría de hacer ese minijuego. Pero es que loco. Como que me ponía esa barra y yo pensé, ¿cuál es? ¿Dividir? ¿El número 7? ¿Qué número? ¿Qué es esa barra? Resulta que era Enter. Ok, volvamos con el infierno en la tierra. Vamos, abrime la puerta. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do ¿Puedo is hacer wait. clics seguidos? En lugar de mantenerlo, I ¿puedo hacer clics recommend that you seguidos? keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me.
Todo está bien, o sea, todo está bien hasta que empiezan a venir los del por en medio y estamos ahí fucked. Pero vete. Estos desgraciados del medio, ¿cómo me los quito de encima? Hay una forma. Venga, si se puede, esta vez si se puede. No. No, ahora no, desgraciados. No sé qué hacer. No sé qué hacer, sinceramente, no sé qué hacer. Es horrible esto. Unos intentos más, unos 10 minutitos más. A ver qué pasa. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Uf. No veo ese de ahí arriba. La luz que tengo yo como foco me está iluminando justo hacia este lado y no veo ese de ahí arriba. Quita monstruo. Voy a morir. Es que si esos suben, estoy muerto igual. Ok, aquí yo creo que lo voy a dejar porque FNAF. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up.
Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. As the moon rises, so also rises the tension between scorn lovers. Clara, it's not my baby. Vlad, you suck. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good. I like it warm. Good, because I also set the house on fire. How will it all end? The passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. Welcome back to your last day on the job. Último That is día the last day of your first week. Some of the most de la primera valued semana. qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned Okay. your 1-week bonus, which will be given to you in the Nos form van a dar of a un bono. delightful gift basket, the cost of Una which will canastita. be taken out of your next paycheck. We have Y gift nos lo van a baskets cobrar containing encima. fruit, nuts, flowers, and of course the ever-popular cash basket. Using Vale. the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive. Ok, básicamente nos van a cobrar el regalo que nos van a dar por haber sobrevivido esta semana y que valoran mucho nuestras aptitudes, por así decirlo, ¿ok? Básicamente una patada al hígado. Y ahora que ingresemos algo de lo que nos gustaría que tenga nuestra canastilla. It seems you had some trouble with the keypad.
¿Tienes see what you were problemas? trying to type, and I will autocorrect it for you. Va a autocorregir lo que Thank you for queremos. selecting exotic butters. Mantequilla exótica, muy bien. Please be aware that there are still 2 technicians on site today. Try to avoid interfering with their work if Hay dos possible. técnicos hoy. Also, feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. Han muerto, ¿no es así? Básicamente, que les preguntemos por qué ellos no quieren irse a casa y es como que están muertos, ¿no es así? Por eso no pueden irse hoy. No sé qué están haciendo afuera, pero Dios santo. Está iluminado esto. Motion trigger. Entryway vent. Ok. Ok. Let's check on Ballora and make sure she's on her stage. Chequemos a Valora. Ahí va un técnico. Great. Now let's check on Funtime Foxy. Ahora chequemos a Fontime Foxy. Ahí está el otro técnico también. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Todo Your está como task debería. today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. O sea, hay que dar mantenimiento a Baby esta vez. Hay que darle mantenimiento a Baby, dice. ¿Qué tal? Auditorium maintenance vent opened. Vale, hay que pasar justo por aquí, donde nos han matado la anterior vez. Donde nos han matado la anterior vez y nos han traicionado. Por aquí hay que pasar justo. No hay nadie. No han desmantelado, ¿no? A Funtime Foxy. No lo sé. Motion trigger. Parts and service. Ok, aquí estamos. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Que básicamente la han desactivado por motivos desconocidos y hay que arreglarle. Ok. Can you hear me? Sí, te puedo oír, niña. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? Ha The pretendido. cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Algo malo ha pasado ayer. Something bad always happens. Algo I malo don't siempre want it to pasa. happen again. No quiero que pase de nuevo. There is something bad inside of me. Hay algo malo dentro I'm de ella. broken. I can't be fixed. No puede ser arreglada. I'm going to be taken to the scooping room soon. Le van a llevar a la But it's not going habitación to fix what's wrong with que ha matado a la Valora. What Pero is eso no va a bad arreglarla. is always left behind. Will you help me? ¿Me ayudarías? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. Quiere But destruir you a los must be demás. careful. Ballora is here, in the room with us. Valora está aquí con nosotros. Ballora will not return to her stage. Ballora will not return to her body. You must be careful. You must remain calm. Mantente and calmado listen to my voice. y escucharla a ella. There is a button on my cheek. You must find it and press it. Un botón en tu mejilla. No veo el botón en tu mejilla. No veo el botón en tu mejilla. Ah, vale. Ahí está. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Un Enter código. the code carefully. Ok. Díctame el código. 9, 9, 9, 9, 3,
3. ¿Pero se lo he hecho bien? ¿Qué ha pasado ahí? He metido bien el código, ¿no? 993. Ese era el 9. 5, 9, 3, 1, Ok. 2, 8, 5, 6, 2, 4. Good. Vale. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. El hombro. Ah, esto. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. Vale. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ok, hay que seguir esas instrucciones. Valora is going to follow you. She will try to catch you. Valora me va a I will intentar help you perseguir. avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Ok, básicamente que Valora me va a estar buscando, pero ella me va a guiar seguramente hacia el scooping room. Go forward. Se me ha ocurrido utilizar el flash. Vale. He dicho, por si acaso, a ver si le doy el flash y me ha matado ese endoesqueleto. Que no me está matando ella, me está matando ese endoesqueleto. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está en todo lado? Sí. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Ok. Enter the code carefully. 7, 9, 5, 1, 4, 4, 8, 7, 6, 6. Good. Vale. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Now you must turn back. Se puede. Se puede, se puede, se puede. Tengo el conocimiento ahora. Tengo el conocimiento. Tengo el conocimiento. Tengo el conocimiento ahora. Stop. Go forward and left. Keep going. Stop. ¿Vale? Be silent. Go forward and left. ¿Vale? Vale, vale, vale. Stop. Go forward. You are almost there. ¿Vale? Stop. She is right in front of you. Está justo delante mío. Move. No te muevas. Está justo delante mío. He is here to help, Valora. He is not here to hurt us. Está aquí para ayudar, Valora. No está aquí para lastimarnos. He is here to help us. Valora está aquí para ayudarnos. Go Ok. forward again. Ok, Valora adelante. is behind you. Valora She está is detrás afraid mío. of the scooping room. Tiene miedo de la habitación She will esta. not follow you. No te va a seguir aquí. Lo hemos hecho. Vale. Warning. You've entered a highly dangerous area. Estamos en un You've área entered peligrosa. Maintenance hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper.
Entering this side of the room is strictly prohibited by Está unauthorized prohibido entrar personnel. aquí. Aquí estamos. A nuestro final. You are in the scooping room now. Yep, estamos aquí. Funtime Foxy has already been here today. Y he estado aquí Funtime Foxy. Funtime Freddy has already been here today. Freddy también. Valora has already been here today. Y Valora también lo hemos visto que estaba aquí. Circus Baby has already been here today. ¿Cómo que Baby ha estado aquí? ¿Quién nos está hablando entonces? I've been out before, Ahí está, but nena. they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. No hay manera de There's nowhere ocultarnos to aquí. go. No hay lugar And sitio we donde ir. look like this. Y nos vemos But así. if we looked like you, Pero si nos vemos then como we tú, could hide. entonces If podremos we looked like ocultarnos. you, then we would have somewhere to go. Y si nos vemos como tú, tendremos a The dónde ir. scooper only hurts for a moment. Solo duele durante un momento el scooper. Ah. Claro, y se meten dentro de nosotros, ¿no? Vale, esta noche sí más fácil de lo que esperaba, la verdad ha sido... Daddy, that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. No le digas a papá que estaba aquí. Siempre he querido estar a verte. ¿Por qué papá no me deja verte? Eres maravillosa. Y espera, ¿dónde están los demás niños? Y ahí es cuando Baby mata, ¿no? A la niña. ¿A la hija de Afton? ¿O algo así? No estoy muy al tanto, como les digo, del lore. Y ya estaría. FNAF Sister Location terminado. ¿Cuál sería el siguiente FNAF que nos tocaría? ¿Cuál sería el siguiente FNAF que nos tocaría? ¿Directamente Security Breach? Porque no me quiero jugar el Simulator, paso de él. Ya me lo he jugado además completo, así que no tiene mucho sentido. Pero algún día supongo que voy a volver a todos los FNAF e intentar pasarme mínimo una noche custom o pasármelos con los finales reales. Pero por lo pronto hasta aquí voy a dejar Sister Location. Security Breach. En teoría tocaría el siguiente martes. No esperemos que mi PC no explote. Mi pobre i3 y mi 750 Ti no creo que aguanten el juego muy bien. Pero voy a hacer todo lo posible porque lo haga. Por lo pronto, pues esto sería todo por el directo de hoy. Yo me voy retirando. Ya hemos terminado el jueguito. Muchas gracias a los que se han pasado, como siempre. Pues nos vemos. Hasta la próxima.